Malipayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Dako nga kadaugan ang gihatag na usab sa Ginoo kanato sa ngalan nga mapadayon nato ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug ako nagaampo nga pinaagi niining maong mga sambingay kon parables nga ginatudlo ni Ginoong Kristo nga ato usab ginausa-usa og tuon padayon ta nga makakat-on ug unsa gyud ang mga gimbutan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ayaw ninyo pagikalimte nga ang usa ka sambingay mga sugilanon kini sa pangitabo diri sa kalibutan. Apan aduna kini mga langitnon nga mga kahulugan. Karong gabi tun-an nato ang usa ka sambingay diin mismo ang atong Ginoong Kristo mao ang naghatag og kaugalingon niyang kahulugan. Adunay explanation iyang gipahibaw unsa ang mga nahisgutan sa sambingay ug unsa ang kalabutan niini may tungod sa mga langitnong pagtulun-an. Busa mga kaigsunan ug mga kaigalaan, akong hangyoon nga ablihan ninyo ang inyong mga Biblia sa Luke chapter 8 verses 4 to 8. And when much people were gathered together and were come to him out of every city, he spake by a parable. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. And some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprung up with it, and choked it. And other fell on good ground, and sprung up, and bare fruit an hundredfold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa iyang bililong mga pulong. Tingali ang uban sa inyo nagapangutana nganong mauning mapasumpay nato human og basa sa pulong sa Ginoo. Apan ang kamatuoran mga kaigsunan, adunay saad ang Dios diha sa book of Joshua chapter 1. Ngayon ang balaang kasulatan nga kung imong basahon ang pulong sa Ginoo, dunay panalangin. Tinuod nga gisumpayan na human og basa imong pamalandungan. Unya imo sad sundan og pagbantay kung unsa ang mga ginatudlo diha. Unya mao ni ang imong pagahimuon. Dayon mosunod natong mga kadaugan ug pag-uswag maingon man ang maayong pag-uswag kon good success. Dinhi karon sa atong pagtuon tinguha nato nga makita ang nagkalain-laing mga leksyon nga naapil dinhi. Inyo makita mga kaigsunan nga upat ka bahin ang natugpahan o napaingnan sa mga liso nga gisabwag sa mga nagatanom. Niadtong bata pa ko, nagdako man gyud ko sa usa ka farming barangay ug makita nako kung unsaon pagpananom sa mga tao. Sa basakan adunay mga nagatanom nga diretso. Mao na ang makita nato. Diretso ang pagtanom, ilan lang isabwag ngadto sa basakan. Pero kasagaran mga kaigsunan, doon na gid sila luna nga ilang tamnan. Dili kaya na lapad. Usahay mga 300 square meters. Ingon na lang, tamnan na nila, niya inigdagko na sa mga palay, mao na ang ibton unya ila dayon nang himuong 5 ka punuan pananglitan, mao na usa ka tapok, unya mao to ang ilang itugsok didto sa basakan nga naa na didto ang irigasyon, doon nay patubig. Mao na magpatubo o magtanom og palay kon humay. Apan nakakita sad ko og pipila nga diretso ang ilang pagsabwag. Mas kalas na mga kaigsuunan. Kay kung pananglitan, lagyo ang imo, malugi ba ka? Mao nang daghanon nila, mao na yung kung kalas. Karon kung dugol sa gayang pagkatanom, inigtubo niya na, pananglitan mo, abot na siya og sobra 1 foot niya na, ila ng pangibton og pagkuhaan ka ng mga dagko sa kaayong
nagtapok o duol kaayo ang ilahang nga pagtubo para matagaan siya og kahigayunan nga himsog ang pagtubo niya maayo ang iyahang pagbunga. So what we are imagining right now is planting rice through the direct system. Nga ang iyang paagi diha isabwag lang didto sa basakan nga napatubigan na, may irigasyon na. Dinhi ma-imagine nato ang usa ka tawo nga nagtanom, not exactly rice, not also corn, but there are some crops that if you would like to plant, you would just sow it, not plant it in a particular place, apan sa imong pagsabwag niya na nagkalain-lain ang ilang tugpahan. Karon dinhi sa Sambingay, ang usa ka mag-uuma nagsabwag og daghang mga liso. Mao nay similya. Ang uban miadto sa daplin sa karsada. Kay nigitsa nimo ana di naman na nimo makontrol. Busa ang uban didto ra sa daplin sa karsada. Timan na nato may upat ka lugar kini nga napaingnan. Some were on the wayside. Ay dali ra kay mga kaigsuonan nahanaw dayon kay pagkakita as mga kalanggaman didto ang mga pananglitan mais o kaha humay o unsa man nga liso nga gisabwag para ilang itanom pagkakita sa mga langgam ug diha may mulabayng manok diretso na ilan na ng tukaon ilan ng kuhaon di na makatubo. Mao na ang naa sa daplin sa agianan kon the wayside. Ang ikaduha dinhi mga kaigsuonan, dinhi sa verse 6 nagaingon, and some fell upon a rock. Ang uban sad nga mga liso didto paingon sa kabatuan. Ug hinumduman nato baya nga ang similya una na siya pagkahuman na niya tubo, mo sprout ba. Pagkahuman niya na, kinahanglan na siya yuta. Di nang yuta, nasulod ang moisture, mao na ang kombinasyon, apil na diha ang sunlight, ug ang kabuhatan sa Ginoo. Mura na og milagrosan makita nato nga patubuon na by nature. Ug kinahanglan nag-moisture. Kinahanglan na didto og tubig, di man gyud ingon nga sprayhan o bahaag tubig, but moisture, small amount of water. Ug mao nay makapatubo hantod nga pananglitan kung imong gitanom nga liso ang palaya hantod mo dahon unya mo katay na ang bagon mutaas na. Tungod kay ang uban ang ikaduha nga mga liso ikaduhang bahin didto paingon sa kabatuan igo siya nakatubo. It just sprouted, but since it lacked moisture, dayon-dayon nalaya rasad namatay ra pod. Mao na ikaduha nga lugar din ang liso nahaadto. Sunod, doon na po yung mga liso nga nahaadto sa mga kasampinitan, katunukan. Mga kaigsuonan, kung familiar mo sa naa sa magpananom mais, humay, may kalubinan, doon natay ginatawag nga tunokon nga bagon, ginatawag na sampinit. Mura-mura baya po na siyang makahiya kay ang dahon ni ana mura pug malaya kung maagian. Pero ang tawag ana sampinit. Niadtong gagmay pa mahinumdum ko nga mag-agi mi og kasampinitan. Sakit kaayo ng imong mga tiil, imong paa, naga-shorts man mi kanito nga og pananglitan maharos nimo maagian nimo ang sampinit kay pabalik man ang mga tunok-tunok ni ana. Sakit kaayo na. Og matud pa dinhi, ang uban didto sa katunukan. Kasampinitan para eksakto. Nagtubo sila, nagdahon sila, nagsugod na og katay ang bagon. Lahi ra gyud tong naa sa daplin sa karsada nga wa gyud katubo. Gikaon na sa mga langgam. Lahi ra pod adtong naa sa kabatuan nga nakatubo man sad pero wa gyud in taon siya makadahon og daghan nalaya ra kay kulang man og moisture. Kining niadto sa kasampinitan nakatubo, nakadahon, pipila, nagsugod na ang iyang
bagon, kung bagon ang imong gitanom nga liso, ana mo katay na, pataas na. Apan wa gyud siya magmalampuson nga moabot sa panahon nga kini mamulak, magbunga, tungod kay ang sampinit mooy mituok kaniya. It was choked by the thorns. Ingon na natabo, wa gyud nagdugay. Apan mga kaigsuonan, ang ikaupat nga bahin nga naadtuan sa mga liso, ingon sa balaang kasulatan, didto sa usa ka maayong yuta, a good ground, a fertile ground, lugar ni nga angay ra. Pananglitan kung mananom ta karon og ampalaya, didto gyud siya nabutang sa maayong yuta, siguro kaniadto nahimo tong compost pit, unya tungod kay compost naman karon, tambok na siya. Didto paingon ang liso, nitubo, nagdahon, kung bagon siya nisaka, hantod nga pag-abot na nga pila na ka bulan, namulak, hantod na munga. Ug matod pa sa balaang kasulatan, the seed that went to the good ground, it not only sprouted, but it bore fruit, some 100-fold. Imagine, usa lang kaliso, pero kung imong tan-awon usab ang sunod niyang bunga, ay bisan og mga usa ka gatos pa ka bahin nga liso na pud makuha, sobra pa kay didto siya sa maayo nga yuta. Karon, ang atong Ginoong Hesukristo naghatag og kahulugan sa maong sambingay. Ay mo kalimot, sugilanon nga yutan-on. Gakatabo dinhi sa atong kalibutan. Apan kini adunay langitnon nga leksyon. Tanaw nato ang kahulugan. But first, timanan nato nga ang liso mauni ang pulong sa Ginoo. Nindot kay ang paghanay ni Ginoong Hesukristo. The word or the seed is the word of God. Karon tanawon nato ang lugar nga ilang naadtuan. Mga kaigsuonan, kung di nato mahuman karong gabi, padayon nato sunod ha, pero matahom kay ni. Ang liso nga miadto ngadto sa daplin sa kadalanan, dunay tubag o dunay gipahayag nga tubag ang atong Ginoong Hesus kung unsa kini. Atong basahon. Verse 11 and 12. Now the parable is this: the seed is the word of God. Those by the wayside are they that hear. Then cometh the devil and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Niya mga kaigsuonan, ang pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Sa sugilanon, sa sambingay, ingon pa siya, ang mga liso, mauni ang pulong. Ang pulong sa Ginoo, ginasabwag ba nato na? Karon sa atong pagwali, nagasabwag ta sa pulong sa Ginoo. Sa radio program, nagasabwag ta sa pulong sa Ginoo. Sa preaching sa church o sa bisan paghatag og mga balasahon, we are sowing the word. Ato nang ginasabwag, ato nang ginapugas, ato nang ginatanom. Pero ingon sa Ginoong Hesukristo, ang mga liso nga nahaadto sa daplin sa karsada, ang iyang pwedeng makahulugan mao kini nga ang pulong sa Ginoo nabatian sa usa ka tawo. Klaro, nasabtan niya ang pulong. Apan diha dayon ang kaaway, si Satanas, miabot og nga nababagan, wala to na internalize, wala nakapanghinulsol, wala na tuhop sa hunahuna sa tao, kay nababagan. Kay kung dili na himuon ni Satanas, ingon pa sa balaang kasulatan, faith cometh by hearing. Kanang maong tawo nga nasultian, nakasabot, nakasayod, unya iya nang giila ang kamatuoran, makadawat na og kaluwasan.
Busa ingon ani ang sitwasyon, pananglitan. Naga-Bible study ko. Natabo na gyud sab ni tinuod. Nagawali ko sa pulong sa Ginoo. Ang akong mensahe kasagaran pagtapos ni ana mahimong funeral service o kanang mobisita sa mga panimalay. Kung dunay mga bisita, akong ilakip ang ginatawag nga presentation of the gospel. Nga mauni ang kinahanglan imong hinulsulan imong mga sala. Biyaan ang kasalanan, pangayog pasaylo sa sala, unya dawata si Ginoong Kristo. Ang taong naminaw diha interesado, nakita niya ang importansya. Apan, pananglitan, natabo na ni. May miabot nga bisita. Mao na akong eksperyensya. Dunay gihunghong sa usas mga naglingkod sa akong atubangan. Di na ako nagawali. Migawas ang taong gihunghungan. Siguro may emergency. Ug sa diha nga gitanyag nako ang pagdawat kay Ginoong Kristo ug pagpangayo og pasaylo, wa na tong usa ka tawo. Migawas na kay adunay miabot, dunay misangpit. Mao na ang pwede natong mahisama sa sitwasyon. Ang pulong sa Ginoo na iwali, na itudlo, naminaw ang mga tao. Apan dahil usa ka tawo nga giduulan ug bag-o lang miabot nga tawo, gihunghungan, basig may natabo nga emergency, kalit siya gawas, wala gyud siya nakapanghinulsol sa iyahang mga sala, wa gyud siya makadawat kay Ginoong Kristo kay wa naman po nagbalik. Mao na usa sa akong mga eksperyensya. And that is to be compared with the word that was sown, and yet it was on the wayside. A man was interested, a man was listening, a man was about to repent of his sins, but just before the sinner's prayer was presented, somebody came. And then an emergency happened, so that man has to go out, and he was not able to take the opportunity to call upon the Lord, to repent of his sins, and to accept the Lord Jesus as his Lord and Savior. Mga kaigsunan, daghang kayo nga na matabo. Nigsugod nimo sa presentation sa gospel, gapaminaw ang daghan, igo na ka mag-present sa sinner's prayer, nga mao ni ato himuon, mangayo og pasaylo, may muhilak nga bata, may mubiya kay mo atiman. Mga panahon na nga katabo nga mahinumduman nato sama ning naa sa sambingay ang liso na isabwag man pero tuas daplin sa kadalanan. Nakit-an sa kalanggaman, dayon kining gituhik, gikaon, nahanaw na ang liso. Dili na siya makatubo. Mga kaigsunan, bisan pa nga na ang gakatabo, may kabiling ganta nga padayon natong pagahimon. Katungod kay dili tanang panahon, malinampuson ang kaaway nga si Satanas sa pagsamok sa atong pagpaila sa maayong balita. Ug natabo na sa imo, ayaw ka discourage. Pangita, pagampo ug lain na sad kahigayunan nga mai-present na pud nimo ang gospel, ang maayong balita. Unya sa paghimo niya na unta makadawat na ang mga nagapaminaw. Kauban nimo ako igsuon sa pag-ampo nga kung imong i-present ang maayong balita, unta tagaan ka og kaisog sa Dios. Giyahan ka sa balaang espiritu ug malampuson nimong i-present ang gospel. Unya may mga taong muhinulsol silang kasalanan, mudawat kay Ginoong Kristo, isip ilang Dios ug manunubos. Tabangan nato ni. This is the Great Commission ug kitang tanan angay nga malakip niini. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and Shalom.